So guys, natakaroon sa Dumaluan. Actually public beach ni siya sa una, pero more na daw siya na semi-private. So muna siyang entrance. Then nanay reception area. Hello! Mayong buntag ka pamilya. So mo ni mga room rates guys. Discount. Guys, parking fee is 100 for 4 wheels, 50 for motor but consumable sa restaurant. Then entrance is 50 per person. Maximum of 20 persons per cottage. Excess sa cottage, pila? 100 na siya. 100 per person? Ah. Okay. Go. So guys, I'm checking. Muna siya ang Dumaluan Beach. So oculars lang ta. Semi-private na dyan sa. Muna na eh. So dito ang parking area. Nemrag store. Convenience store. So muna yung mga cottages Dumaluan Beach Resort. Bolod din siya. Then, I think that's the restaurant area. So muna siya ang beach area. Nasa nanay diri gabliag mangga. Na po ATM guys. Nabag-o na gid siya. So 16, 17, 18. Mo siya ang beach area. Nice. Beach. No smoking and no cooking. So cottage 16, 17, and 18. Now let's check out the restaurant here. Dumaluan Beach. Muna siya ang semi-private kaya dito ang hotels, the rooms. Price reveal. Mayang Restaurant. This morning. Muna siya ang Mayang Restaurant. Morning prices guys. Coffee. Pang Starbucks, manay po ng price. Guys, good thing na video kay room. 5 pesos per song, hugog. And this is the DBR store. Can I check? Check na to guys, affordable bang rates dire kay medyo mahal sa Pikas. So guys, mangutan na ta. Sample kopi ko. Ta 15 no. Kopi ko. Unya nay ini tubig. So di mo og kanang mahalan mo sa restaurant nga tag 100 ang half cafe americano. Pero dire na 15 nga 3 in 1. Travel tip guys. If ganahan mo mag-overnight dire, so you have to pay additional 2,000 per cottage until 6 a.m. 6 p.m. to 6 a.m. Ang day use 7 a.m. to 5 p.m. So it's better nga mag-overnight na lang kaysa mag-room, di ba? So na sila water activities guys. Kayak and I think paddleboard. 250 per hour daw. 50 per scoop na siya guys. Ice cream. Guys, I'm in Bohol. Wow. Feels like so much paradise here.